Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tema ruqyah kita kali ini, ruqyah mengembalikan jin sihir langsung ke pelakunya dengan hizib Syekh Abdul Qadir Jailani. Sesungguhnya hizib ini memiliki banyak asrar atau fadilah atau keutamaan. Di antaranya adalah sebagai obat dari penyakit-penyakit hati yang selama ini ada pada diri kita. Seperti sering was-was, cemas, gelisah, takut berlebihan, merasakan adanya kegersangan dalam ruhani, maka insya Allah dengan kita mendengarkan atau membaca hizib ini, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan hati. Yang kedua, hizib Syekh Abdul Qadir Jailani ini diantaranya adalah perisai gaib atau pelindung dari segala energi-energi negatif yang berasal dari jin-jin fasik, jin kafir, ataupun sihir-sihir, santet, santau, tenung, teluh, guna-guna, dan sejenisnya. Selanjutnya, hizib ini juga memiliki fadilah, pelindung dari kejahatan orang-orang yang jahat. Mereka yang zalim akan binasa jikalau mereka terus-menerus melakukan kezaliman dan kejahatan. Dan yang terakhir dari akhir, hizib ini kita gunakan untuk mengembalikan segala ilmu-ilmu kiriman, black magic atau ilmu-ilmu yang disalahgunakan kepada pengirimnya, penghantarnya, atau orang-orang yang menyuruh tukang-tukang sihirnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita mendengarkan ayat-ayat ruqyah berikut ini beserta hizib Syekh Abdul Qadir Jailani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع خرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى يقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب شاكب. Hei jin fasik, hei jin-jin pengganggu yang berada di dalam diri saudaraku. Hari ini saya ingin mengajak kalian semuanya. Hei ma'asyiral jan, bertobatlah kalian kepada Allah. Bertobatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Kalian sebagai hamba-hamba, sebagai makhluk Allah, jadilah kalian jin-jin muslim yang taat, yang beriman kepada Allah. Kembalilah kepada kalian sebagai hamba yang beriman dan taat kepada Allah. Karena sesungguhnya kalian diciptakan bersama manusia, tidak lain dan tidak bukan, melainkan untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Jangan kalian mau diperintahkan, jangan kalian mau melakukan kejahatan. Karena sesungguhnya saat kalian melakukan kejahatan-kejahatan, maka Allah tak akan pernah luput dari apa yang kalian kerjakan. Dan satu saat nanti jikalau kalian mati, tidak mau bertaubat, melakukan kejahatan-kejahatan, maka kalian akan mati dalam keadaan kehinaan. Hei ma'asyiral jan, maka aku perintahkan kalian semuanya untuk bertobat. Keluarlah dari tubuh saudaraku, keluarlah dari rumahnya, tempat tinggalnya, tempat usahanya. Jadilah kalian jin-jin yang taat, yang beriman. Berkumpullah dengan jin-jin muslim, jin-jin mukmin yang beriman.
di masjid-masjid, majelis-majelis zikir, di rumah-rumah orang yang saleh, atau di perkumpulan-perkumpulan jin yang beriman dan taat kepada Allah. Sesungguhnya jin tak diperkenankan, tak diperbolehkan untuk masuk ke dalam diri manusia ataupun ke dalam rumah tempat tinggalnya, apalagi mengganggunya. Kalau untuk sekedar kalian menempati rumah silahkan, tetapi jangan pernah mempengaruhi penghuni-penghuninya. Karena apa yang kalian lakukan ketika kalian mempengaruhi pada keburukan, kejahatan, ya, maka sesungguhnya kalian akan mendapatkan dosa yang terus mengalir. Oleh karena itu aku perintahkan sekali saat ini juga, pulanglah ke asal kalian dimanapun kalian berasal. Dari gunung-gunung, dari hutan, dari sungai, dari bukit-bukit, lautan, atau dari mana arah saja kalian berada. Keluarlah dari tubuh saudaraku ini. Ya, insya Allah kalian akan mendapatkan kebaikan yang besar. Saya tak akan memaksa kalian. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang membuat kalian jadi hancur. Saya ingin mengajak kalian pada kebaikan dan kebenaran. Keluarlah dengan sukarela, wahai ma'asyiral jan. Ya. Pada saat saudaraku ini menarik tangannya, meletakkan tangan di badannya, kalian keluar lewat muntah. Ya. Ikuti tangan saudaraku ini dan kalian langsung keluar lewat mulut. Dan kemudian pulang ke asal kalian dan berjanjilah kalian tidak akan kembali lagi ke badannya. Oke. Semuanya. Ikuti tangan saudaraku ini. Oke, saudaraku, letakkan tangan kanannya di dada kiri, posisi pada jantung. Lalu tangan kiri letakkan pada perutnya. Oke. Lalu putar-putarkan, pejamkan matanya. Bagi yang menghafal surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Kulhu Al-Falaq, An-Nas, silahkan baca 3 kali. Bagi yang tak hafal, boleh baca Al-Falaq, An-Nas, atau semampunya. Bagi yang tak hafal sama sekali, boleh baca Al-Fatihah. Ataupun yang tidak bisa membaca seluruhnya, cukup putar-putarkan. Lalu berdoa kepada Allah. Mohonlah pertolongannya agar segala energi negatif, aura negatif, keluar dari tubuhnya, yang ada di rumahnya, hilang, hancur. Kalau mereka tak mau keluar. Silakan lakukan. Ya, pelan-pelan. Videonya di pause dulu, sementara. Lakukan. Oke, pelan-pelan. Sesudah itu, menyalakan kembali videonya. Mari sama-sama saudaraku, saya akan menuntun, membimbing saudara-saudaraku sekalian. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Hei jin-jin yang ada di dalam diri saudaraku. Kalian keluarlah semua lewat muntah, lewat keringat. Ikuti tangan saudaraku ini. Ya. Pelan-pelan kalian keluar. Pada saat saudaraku menariknya, kalian keluar lewat muntah, lewat mulut. Semuanya. Pelan-pelan. Oke, saudaraku pelan-pelan tarik. Berdoalah kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Keluarkanlah segala energi negatif, aura negatif. Segala jin fasik, jin kafir. Yang berasal dari sihir-sihir, santet, dan sejenisnya. Keluarkan seluruhnya, ya Allah. Lewat mulut, atau lewat pori-pori kulit, atau lewat 9 lubang yang ada dalam diri hamba. Pulangkan ke asalnya. Dan jangan biarkan kembali pada diri hamba. Seluruhnya keluarlah bersama pasukan-pasukannya. Oke, pelan-pelan. Tarik pelan-pelan saudaraku. Batukkan. Muntahkan semuanya. Oke, tarik terus. Keluarlah kalian semuanya. Hei ma'asyiral jan. Pelan-pelan. Allahu Akbar. Keluarlah kalian semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluarlah. Hei ma'asyiral jan. Pulanglah ke asal kalian. Semuanya keluar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tarik pelan-pelan saudaraku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi jin yang sulit keluar atau tak mau keluar, dengarkan. Saudaraku letakkan pada tangannya pada posisi semula. Saya akan bacakan Hizib Syekh Abdul Qadir Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni maghlubun fantasir wajbur qalbil munkasir wajma' syamlil mundathir. إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي وأنا العبد المفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا
والحمد لله رب العالمين رب إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع شملي المندثر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي وأنا العبد المفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين رب إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع شملي المندثر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي وأنا العبد المفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين رب إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع شمل المندثر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي وأنا العبد المفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم والله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين رب إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع شمل المندثر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي وأنا العبد المفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم والله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين رب إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع شمل المندثر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي وأنا العبد المفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين رب إني مغلوب فانتصر واجبر قلبي المنكسر واجمع شمل المندثر إنك أنت الرحمن المقتدر اكفني يا كافي وأنا العبد المفتقر وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا إن الشرك لظلم عظيم وما الله يريد ظلما للعباد فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Hai ma'asyiral jan, keluarlah kalian semuanya. Saudaraku, pelan-pelan tarik. Batukkan, muntahkan. Tarik semuanya. Dari bawah, tarik. Batukkan, muntahkan saudara-saudara sekalian. Dari bawah. Oke, yang sering sakit kepalanya, pegang kepalanya. Batukkan, keluarkan semuanya, muntahkan. Pegang kepalanya, lalu tarik ke bawah, wajahnya, buka mulutnya. Yang sering sakit tengkuk pundaknya, pegang. Yang sering sakit bagian pinggang, pegang pinggangnya, tarik ke atas. Yang sering sakit bagian area atau ada gangguan rahimnya, kemaluannya, pegang rahim dan kemaluannya, tarik. Sering sakit pada bagian kakinya, lututnya, pahanya, betisnya, tarik pelan-pelan. Jangan lupa ya, membaca surah Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas bagi yang hafal. Bagi yang ada reaksi mual, sendawa, keringat, batuk atau muntah, buatlah air ruqyah seperti biasa. Bacakanlah air, minum Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi dibaca boleh 3 kali, 7 kali, 11 kali. Bagi yang tak hafal boleh menyuruh orang yang menghafalkan dengan baik. Oke? Lalu minumlah air itu, sesudahnya berdoalah kepada Allah. InsyaAllah. Mudah-mudahan dengan wasilah ayat-ayat ruqyah dan hizib Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah memberikan ketenangan hati, kekuatan lahir dan batin, kekuatan fikiran dan jiwa, perlindungan, penjagaan, dan segala gangguan jin, sihir, santet, santau dikeluarkan, ya, dipulangkan ke penghantarnya. Dan siapapun yang berbuat kezaliman dan kejahatan, jikalau mereka tak mau bertaubat, kita doakan mereka, semoga mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian, jangan pernah berputus asa. Mohonlah pertolongan Allah. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat bagi orang-orang yang mau memohon pertolongannya. Jangan kita berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka baiklah kepadanya, dan dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Amin, amin, amin. Jazakumullah khairan katsira. Ya, jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video kami di channel Quranic Therapy. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.